Good morning guys, good morning sa tanan. Okay, so ato na ni suktan guys, kita baglangan kay hapit na katop so karon October 10, 2025 pizza 101010 midten today. So mao ni result sa gahapon guys, 887 420 280 ato midten 332 235 939. Okay, so ato na ni sidikit sa result sa gahapon guys. Mahimo 337, mahimo 331 420, mahimo 054 280, mahimo 534. So natay pabonus guys, ato pabonus 410 124 24 oh 128. So balik-balik na numero guys. So ayaw kalimut sa YouTube o Facebook page guys, palihog lang ko subscribe and follow, share niya ito na video guys aron daghan makakita. Okay, sa ganahan lang wala tayo pugsanay. Good luck guys, ang makataog karon adlaw. Goodbye.